nilalabas. Attention! Sir, kayo alalay kayo dito, sir. Sir, Rod, i-alalay nyo dito, sir. Isa. Yung, sir. Romy, ay, dito ka, sir. Sir, Oscar, dito. Labas ka, Romy. Sir, baka yun. Dali lang ako. Sir, dito ka, sir. Bukuhatin mo yung spyboard. Sir, Rod. Ito mo yan to. Sir. May gloves na, sir. Gloves, sir. Pakumas na rin po. Sa gloves, Maulog ako, wag mo ilain. Nakaangat pa yung upuan. Sir, buhat mo. Nakaangat pa yung upuan. Sir, buhat mo, sir, yung spyboard. Sir, Rod. Labas ka si Romy. Labas ka si Romy. Oh, bilis. Buwan ako na. Sige, baba. Tayo mo na. Picture na! Ano ba kayo? Sir. Ano mo na kayo, sir? Tumasok ka lang. Ayaw, sir. Ayaw, sir. Yeah. Wala? Pwede ipikit ka lang. Standby, standby. Tapos natin. Nakalakbay lang lahat ng ano karap. Okay ka lang. Minutes lang. Yeah. Tapos si Romy. Labas mo Romy, labas. Lumalakas ang pintig ng puso ko. Tulak sa likod, tulak. Mission! Tulak, sir. Tulak sa ilalim. Pero tulak sa ilalim. Ilan mo ba yung Diretso ka lang. tulak ka? Ma'am, lapitan mo, ma'am. Standby, standby, standby. Yan. Ay, nahihila, sir. Ano? Nahihila kami. Detention mo pa yan sa unit ni Romy. Huwag ka muna ano, sir. Kahit matras ka na mo ito. Hoy, detention mo na kay si Romy! Sir, detention mo lang sa kamay mo! Lock, lock! Oh, okay. Sir, buhat niya, buhat. Detention! Labas si Romy. Maluwag yung sa'yo si Romy. Sige, babas si Romy. Nakatid na kano sa akin. Lock sa kamay niya. Lock. Patay si Romy. Relax, relax! Bilis! Bilis ng konti! Patay mo, ilibit mo. Lang. Bilang na! Bilang! Sige, bilis! Babas si Romy. Bilang kayo! Sir, let's konti. Oh, Sir, sir. Okay, one! One! Pero may hawakan ko! Sir, hindi pantay. Oh, yan. 1, 2, 3, bilis! Okay! Bilis! Wala na, parang walang ginagala eh. Bilang, sir! Okay, bilang! Wala na ginagala eh. Bilis, bilis! 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 Asen, ano? Asen! 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 Sa big ten yung asen! Sa big ten!